Nouvelle leçon, unité 4, leçon 2. Le verbe de troisième groupe. هنتعلم النهاردة أفعال المجموعة الثالثة في كل الأزمنة اللي احنا اتعلمناها. l'imparfait, présent, futur simple et passé composé. ده درس النهاردة. يلا بينا نبدأ. Les verbes de troisième groupe sont irréguliers. أفعال مش منتظمة. irrégulier يعني إيه؟ يعني زي ما اتعلمنا في أفعال المجموعة الأولى والثانية إن الفعل بيتغير فيه النهايات مع تغيير الضمير. تغيير بسيط بنضيف حرف أو حرفين، لكن أفعال troisième groupe بتتغير خالص، فيها أفعال شكلها بتغير من ضمير لضمير. ده اللي هنشوفه دلوقتي. طب أفعال المجموعة الثالثة بتتميز بإيه أو بعرفها إزاي؟ الترميم باغ بتنتهي بإيه؟ ار أو، عكس المجموعة الأولى. ار أو الانفينيتيف في المصدر. par exemple entendre entendre يسمع. prendre يأخذ يركب يتناول. descendre ينزل. lire يقرأ. faire يفعل يمارس. لو لاحظتوا ان كل الافعال دي ترميم باغ انتهت بايه؟ ار او فير troisième groupe، افعال مجموعة ثالثة. les verbes en ir. في افعال تانية في المجموعة دي بتنتهي ب ir. par exemple venir يأتي. dormir ينام. sortir يخرج. partir يرحل. offrir. الأفعال دي كلها أفعال troisième groupe، مجموعة ثالثة، لكنها منتهية شبه أفعال مجموعة كام؟ تانية. لكن الأفعال دي لما نشوفها نعرف إن هي بتنتمي لأفعال مجموعة كام؟ troisième groupe. les verbes في شكل ثالث من أفعال المجموعة الثالثة، أفعال بتنتهي أو إي أغ. خليكوا فاكرين الانفينيتيف في المصدر، شكل الأفعال دي في المصدر. vouloir يريد. savoir يعرف. pouvoir يستطيع. valoir يستحق. كان etc. ده نموذج للأفعال اللي بتنتهي بإيه؟ أو إي آر وبتنتمي لإيه؟ troisième groupe، مجموعة ثالثة. طب أفعال المجموعة الثالثة بريزون في المضارع détermine par بتنتهي بإيه؟ أحيانا أس وأحيانا إكس. ساعات بتنتهي بالأس، ساعات بتنتهي بالإكس. avec tout أس و إكس. avec il elle t d. avec nous ONS. avec vous OZ. avec il avec S et avec S ENT. par exemple verbe prendre يأخذ يتناول يركب. الفعل ده شفناه كتير جدا في الترم الأول. avec pronom pronom je se termine par S. je prends. je prends. tu prends. il elle prend. verbe troisième groupe termine par dab et lettre S. nous prenons. vous prenez. il avec S. elle avec S prennent. لو لاحظتوا ان الفيرب اتحذف منه حرف دي، عشان كده احنا قلنا ان افعال troisième groupe irrégulière، افعال مش منتظمه لانها مش ملتزمه بقاعده. لما كانت مع pronom pluriel حذفنا منها حرف دي. verbe vouloir. vouloir يعني يريد. je vous. tu vous. il vous. détermine par X. X T. nous voulons. vous voulez.
il avec S, elle avec S, veulent. Ce verbe R O E R à l'imparfait زمن ايه فاكرين؟ الماضي المستمر. يا ترى زمن الماضي المستمر كان بيتكون من ايه؟ نكتب الفعل avec pronom nous، نحذف nous ونضيف نهايات مناسبة l'imparfait. Par exemple, avec je se termine par AIS, AIS avec pronom tu, AIT avec pronom il, elle. I, ENS, IEZ, A, IENT. Par exemple, verbe prendre à l'imparfait. Je prenais, tu prenais, il, elle prenait. Prenions, vous preniez, il avec S, elle avec S, prenez. Verbe prendre l'imparfait زمن الماضي المستمر. Ce verbe en RO et en ER au futur simple détermine par بتنتهي بإيه؟ R A I R A S R A. فاكرين زمان futur simple كان بتكون من ايه؟ verb l'infinitif فعل في المصدر زائد النهايات. ايه هي كانت النهايات؟ AI AS A avec nous ONS EZ RENS avec pronom avec troisième groupe RENS REZ RENT. Par exemple, verbe prendre. Je prendrai, tu prends, je prendrai, je prendrai, tu prendras, il, elle prendra. Nous prendrons, vous prendrez, il avec S, elle avec S prendront. لو انتوا لاحظتوا ان مع نو فو وإل avec S حرف الدي رجع تاني بس بزمن ايه؟ l'imparfait بزمن الماضي المستمر. ليه؟ لان احنا كنا بنضيف الفعل verbe vouloir يريد زمن futur simple جو. فاكرين اصل futur simple تحول verbe l'infinitif لكن verbe vouloir هيكون ايه؟ voudrais بعدين هنضيف عليه ايه؟ النهاية اللي هي AI. Je voudrais, tu voudras, il, elle voudra. Nous voudrons, vous voudrez, il avec S, elle avec S voudront, voudrais, je voudrais. Ce verbe R O I O I R au passé composé بزمن الماضي المركب. الماضي المركب كان بتكون من ايه؟ كون من pronom personnel ضمير. فاكرين جو تو il nous auxiliaire être ou auxiliaire avoir. نختار يا ترى مساعد avoir او être. كنا امتى بنختار être avec 14 verbes مع 14 فعل فقط. اي لو participe passé de verbe اسم المفعول من الفعل. طب يا ترى اسم المفعول في افعال المجموعه الثالثه كل فعل بيكون ليه اسم مفعول مختلف. par exemple verbe prendre j'ai pris اخذ. الاكسليور بتاعه المساعد بتاعه كان avoir. j'ai voulu verbe vouloir au passé composé بزمن الماضي المركب. Quand j'ai le verbe
ميدغ وفتور سامبل. نفتكر مع بعض فتور سامبل كان ايه؟ ني لو فيرب على انفينيتيف بنضغط على الفعل في المصدر ونضيف عليه نهايات. باغ اكزومبل جو ميدغي ميدغي، ضفنا الفعل وأضفنا عليه النهايات الخاصة بفتور سامبل. تو mettra mettra il mettra nous mettrons vous mettrez ils mettront. أضفنا مع vous OZ مع nous ONS مع il A مع tu AS. verbe sortir au présent في المضارع. joue sort te sort il sort détermine par les traités avec il nous sortons vous sortez il sort il sort. verbe pouvoir يستطيع الامبارفي زمن الماضي المستمر. هنصرف conduit le verbe، هنصرف الفعل avec pronom nous puis ajouter terminaison هنضيف النهايات. نهايات الامبارفي AIS AIS AIT I ENS IEZ avec vous AIENT avec elle avec S. Je pouvais, tu pouvais, il pouvait, nous pouvions, vous pouviez, il pouvait, il pouvait. Terminaison نهايات l'imparfait. verbe der au passé composé. verbe der كأكسوليور مين اللي هيكون مساعد être avoir verbe avoir. j'ai dit tu as dit il a dit nous avions dit vous aviez dit vous aviez dit ils ont dit. Participe passé verbe dire dit. Maintenant le devoir, page 26, 27, 28, 29 et 31. Mais aller au stade, verbe aller, complète. Ce verbe par futur simple verbe aller. يا ترى كان بيكون بشكله ولا بيكون كان verbe غير منتظم؟ هيكون ايه؟ ir. mais pronom elle. ira ira. mais ira au stade. ira ira. Question numéro 5, page 28. Maman parle avec ma tante. Futur simple. Maman parlera avec ma tante. verbe à l'infinitif فعل في المصدر. ajouter الترانزيون ضفنا النهايات a avec maman تساوي ضمير elle. complète le devoir. je vis, je vais à l'école. Cette phrase de quel temps في أي زمن je vais. présent au futur simple. présent. très bien. les phrases et choisir.
علي son devoir. Choisis le verbe convenable. هنختار الزمن المناسب. يا ترى fait, faisant, fait. علي sujet يساوي ايه من الضمائر؟ il. fait détermine par T. Complète le devoir. Conjugue les verbes. هنصرف الأفعال. Verbe parler, venir, savoir. في زمن ايه؟ futur simple. فاكرين؟ نضيف في نهاية الفعل ايه؟ نهايات الفوتور simple كانت ايه هي؟ AI avec pronom je, AS avec pronom tu, avec pronom il, a, avec nous, ONS avec vous, EZ avec elle avec S, ONT. Verbe parler, premier groupe مجموعة أولى, venir, deuxième groupe, savoir, troisième groupe. Je parlerai, tu parleras, il, elle parlera, nous parlerons, vous parlerez, ils parleront. Complète le devoir. Au revoir, mes élèves.